The political battle for the Damcherra-Kachucherra constituency took a personal turn on Saturday as BJP State General Secretary Bipin Debbarma launched a blistering counter-attack against his rival, sitting MDC Dhirendra Debbarma of Tipra Motha. দুর্ভাগ্যের বিষয় ধরুন এমএলএ 5 বছর বকি মন্নুকে দিবা ধরুন এমডিসি 5 বছর ফাইব মন্নুকে দে আঙানো কগ্রিকলাং খানাবলে আং 20 দিনের বিষয় আঙানো বোর্ডিং কাই নাই 50 ফুট পন খুলে না তো 50 ফুট 50 ফুট খুলে নাই The war of words began after Dhirendra Debbarma reportedly mocked Bipin Debbarma for contesting from a constituency other than his home base, levelling him an outsider to the local electorate. In a sharp rebuttal, the BJP leader dismissed the taunts as a sign of political insecurity. Dhirendra Debbarma is terrified of losing his seat, Bipin stated. He is speaking nonsense only because he sees the ground slipping beneath his feet. If you have worked for the people, you don't need to resort to trolling. Bipin Debbarma challenged the sitting MDC's record, claiming that the people of Damcherra-Kachucherra are tired of empty speeches and are looking for tangible results. Bipin alleged that the incumbent has failed to address critical local issues like water and roads. He asserted that the public would ultimately choose a candidate who thinks and works for them rather than one who merely talks. Bipin Debbarma tote kogoni dofane boro gabule na Bipin Debbarma dalchanai Bipin Debbarma bo Dhirendra Debbarma hanyo muya sanai kudok sanai chakri sanai ang kok borok satani bo kok borok sao ang Debbarma satani bo Debbarma seo Bipin Debbarma bo Dhirendra Debbarma kono পার্থক্য করে পার্থক্য নীতিগত আলাদা নয় আদর্শগত আলাদা নয় পার্থক্য সামংতাং আলাদা নয় bo যেভাবে সামংতাং হয়তো আং সেরকম ভাবে সামংতাং আং জনগণ বাই ট্র্যাক রেকর্ড সিকক সাও বখায় টেপ রেকর্ড ট্র্যাক রেকর্ড বাই টেপ রেকর্ডনি ডিফারেন্স দङ जोंखाय सामुंनि माध्यमे কক সাও বহংখাय টেপ রেকর্ড থাকাय চিরক মকরক সিমি কক সাও জনগণ বিনি ও এলাকার গুরি সিংসাইমা কাবলে জনগণ বড় 5 বছরनि যে সুযোগ রিমানে ফলে বতাম সামুং খাইকা আর जों আগামী দিনে 5 বছর আং 2 বছর সিসানো ও এলাকাनि জনগণ দङ আর যে বহিরাগতনি কক সাও বা বাইরেনি বরক সাও সিনি মহারাষ্ট্রনি বিবিজুখায় ছত্তিশগড়নি বকে ব এডিসিন ফাইকাসা আগে আপনি ক্লারিফিকেশন নিতে দিলেন দেববর্মা আংলে দেববর্মা মুয়া সানাই কুডক সানাই চাকরি সানাই কক বরক সানাই সিনি মহারাষ্ট্রনি বিবিজুক খাই ও জায়গা ইস্ট ত্রিপুরানি এমপি অঙ্গিবো জাখা ব জায়গানি নিনি দিগানাই কানাই রিসা কানাই বা বকি মুয়া সানাই কুডক সানাই কক বরক সানাই যে আপনাকে ক্লারিফিকেশন দিত আর আনি পার্শ্ববর্তী কেন্দ্র বুঝা রাজেশ্বর দেববর্মা টাকার জন্য ফাই বড় ফাই বছা ফাইকা বরক ফুলাই চাম্পা ওর নিনে রামচন্দ্রনগর সাবু জাখা জেমস দেববর্মা গীতা দেববর্মা বড় থাকবে যে কাপে ঘর চলাও নিনি দলনি ক্যান্ডিডেট হোক নং যে বুইনো বহিরাগত সাও নং নিজে অজাগানি এলাকাও বহিরাগত ngै বরন ব্যবহার খাই দङ নং অজাগানি এলাকানি জনগণ বুট রিপাস খাই হরিব নং অ এলাকানি নং তো দায়িত্ব তমানি বিলে নং যদি কিরিয়া হাঙ্গা কাই নং আলটু ফালটু কক সাই কোনো লাভ করে নং কিরিমানে বাগৈ নিনে খুবটি যা সামানে নং সারি আং নন ব্যক্তিগত কোনো সানান থাঙ্গিয়া নং যথেষ্ট একটা নং ইলেক্টেড পারসন নিনে সমাজ বরম দङ তো কাজে নিনে ওজন বুঝি নং কক সারি অবশ্যই নন লোকরক সম্মান দিবানো नों जुदि अ लेभेल अंक कांकाय बुइब लेभेल अंकनाय निनि ब रकमनि जतन साइमानो नारी नक्षत्र नों बुइनो सार्टिफिकेट देखान चाव निनि ब जागानि सार्टिफिकेट आगरतलानि पाइतो बाय आं जतन तय बेरे रिमानो तो काजे साधु साबधान अतिभक्त चुरे लक्षण नों जेसो सियाल हाइके बेरे तंगे सियालनि उपरेबो किन्तु सिंहन हारि दङ नाइसे मै दङ सियाल न नों ब जागा थांनि तग्रमै दङ तो काजे अ आगरतलानि सियाल रमैसाना तग्रमैसानानि अब बन्द खालायदि सिंह जेदिनो थाबारि गांकाय नों एलाका तंलाते नगा मा हाबितांगान खरु जायगाय तो काजे अब आननेसेसारि कगनो सावै बजे सामान सातो बिनि बुखाव ब जे किरिजागै तंमाने अब प्रकाश खालाय दङ गाहाम कक बर मनुष्य बुखाव दुख तखाकाय किरिमुक्त हकाय कत किछु कक साव तो अ जागानि एलाकानि जनगण बिचार खायनाय आं मुया सानाय कुडक सानाय जे बरं बागै काम खायनो ना सारा बছর जे बरक तास थिङेसाक माइसि चाया तास थिङेसाक नगस किफिला बरने बुइ जुवा थंनायने बुइ बदिनाय जनगण बिचार खायनाय नों जरक जुदिनो लोकरन बागै 5 বছর सामु खायगोन काय तामना स्किरिजाकबा जनगण सिननो बदिनाय बले तो काजे नों कोनो किछु खायमाने ग्रे 5 বছর अमन प्रमाण नों ताबुक बरंनो व्यक्तिगत आक्रमण खायनाय निनि बंश परम्परा ब जागानि ब बैकग्राउन्डनि गाहाम काय सेमानो निनि बुता थेके निनि बुपायन थेके ब जागानि सार्टिफिकेट नाखाय रिमानो आं रिनाय
তো কাজে বিনি নব যেভাবে খাইনে খাইতো ইলেকশন নীতিগত লড়াই ও জায়গা ডেভেলপমেন্ট লড়াইছি ও জায়গা আং বিপিন দেববর্মা কোনইয়া ও জায়গা ধীরেন্দ্র দেববর্মা কোনইয়া নों জনগণের বাকি সামগ্রী খাইদি জনগণ সিননো ভোট দিনাই ও জায়গানে ও এলাকানি জনগণ বরফ ঠিক খাইনে বলে আং বিপিন দেববর্মা কোনইয়া नों धीरेन्द्र देबर्मा कोनइया तो जनगण ननो जदि बुट दी हामजा काका नों बुट मानाय आं जनगणनि बागै जदि सामु खाय मानान तो हाकाय जनगण आं अवश्य बुट दिनाय तो जागा नीतिगत लड़ाई नीतिगत ककसारी नों आगामी 5 बছर तामो काम खालायनाय बा थांनाय 5 बছर नों तामो काम खालायका आबोनो जनगण रिपोर्ट रेडी नों तामो काम खालायका अ डेमचरा कचुचेरानि बागै प्रत्येकटा एलाकानि निजा 5टा विधानसभा दङ 5टा विधानसभा नों कयटा लामा रिमाखा कयटा दै रिमाखा कयटा नों नक रिमाखा कयटा स्वास्थ्य परिसेबानि बागै नों फेसिलिटि रिमाखा आबोनो बरनि लाखो ट्रेक रेकर्ड तिसारे ट्रेक रेकर्ड बाय टेप रेकर्डनि अनेक पार्थक्य दङ तो काजै टेप रेकर्ड तारंगिया करे ट्रेक रेकर्ड खायदि Both candidates have ramped up their presence, with the BJP bidding on a change mandate and Tipra Motha fighting to retain its stronghold. Reporter Amit from Kachucherra, Chini Khorang.